kita nak hias menutup muka. Hai, sebelum menonton video, jangan lupa tekan tombol subscribe. Hai kawan-kawan, hari ini kita nak hias tutup muka. Bahan-bahan yang digunakan adalah pelitup muka, satu set glitter glue, sedikit poli dan manik-manik. Mula-mula kita letakkan glitter glue atas pelitup muka. Kemudian kita sapukan glue sehingga rata. Dan kita letakkan manik-manik. Akhir sekali, kita ambil stiker dan kita susun. Dah siap pun, itu saja. Bye-bye.